Il me dit oui, je vous donne les clés. Allez, je vous fais votre réunion. Non, ils ont le droit de rentrer. D'accord, en balma malien en pleine rubara malien de jeunes de Yoromna. Donc si ça m'a ñogonye ke passé cadon ou bena reloger tout comme na ukme rubara na fa korom na ukira. Donc si ça fait croire bébé Yoromna si ça pour sauver kan uche en balma chaman tarak sola chaman me kranga expulsé à cause de ça kata malé là. Donc kawa qu'on a là au conseil des malins de France. Là quand même ka nyeshion ka takama ka sun. Donc on a là mais rubara foi là d'abord. Merci. Saro ga diga menjo fana me diga kan ko tiente me ke dente boy mun ko den una wudu hakle kam mun diga hakle kam ba una min ham hakle kam wa di mo ko ga golli mo me ga diga na diga men ko diga men harbar men bunno andi jamba min jamba andi ga min ga on ta kembara ko ko sa mari de France gen na di ina la ka suce ara ka suce to munya kam mali nyalo to ga tampe be no tampe ke na be kam o tampe o tore ken dangem palle fukko ka nya yugui iga ko beti nanti dro ken ngin kanen nin ka palle manga iga ko nen na butte mu nka palle manga tora be na bu tor ken tora iga ko nen ga gri marim pa bay nga ko no be no nin ka palle mambo ko na ko no aka wut nan taka arrivé ga saka centre de détention ngari il est 297 à de mo kamari kay lekere mbadir bobu na ko 19 personnes ndu bani ambo ko no yusubi nyaka makari atu ken nan grino flori hay ko akanta flori ko son ka hore 837 maria ko makalo ko son nke du kulum pa ngasto nke la wuno wurina ko cher de malin de France ma ko de mun sere ha ici qui n'a dit malgré menga pas caméra mo c'est notre lutte mais angana lutte serenda ay me xana tu do nanti lutte nit amaka bo reba kamé andi njamba min njamba angu njamba de bikala andi njamba na mali nyala nga mali ngani pour na ken kunna ko bugu yonkindi wona me xan Allah gar faara kana re me wallahi billahi mali lo kama me xanuna menega kumur hompulu pasanga toisa o sen han honkule sima sanga dia ko ni nanga kitu na honkule sanga di sere hanama ante njamun ni tawre njamun dikure njamun magata tempede butte bravo sasa had ke munu na tikedi munu ke hani kata ya gan sasa aga ni ketu menim baka han presque wona kenam perfectlinga la wara poro nyimo tinti kanawul c'est mon lutte kagam maka me jabi na me diga men kanu kutu na me lo o americain salam akana yam pim magati allah e wandi toyre na diga men kini vice président de ko conseil malien be tuma ala tuma nari ngane be gato de manako ngane be ga humbe ma me kalme ma jawara anyebe akan ngene sene hadinda voilà kia hadinda komi kaw anke ne ko signé nga mu dama na mu tenya kali ay nkaw awara hadin che c'est bon asireni yon tanya komi c'est bon ça yo asireni ewa hadi bismillah voilà bon jamani ya kutoka bisu kunu menga honne kono sona kanenda brenda hoko bambarande voilà parce que o yugo wa rekunda sona voilà donc on va bisu kunu bon nga du président nke to ne Hadi Jara ni deuxième vice président du conseil des malins de France donc nga chargé du problème des foyers et de la communauté vice président ni vice président problème de gano mo mare moi nga xawi la xelo nak kembe anda nak ni biro ko renga bon ori mana yere ne leke xeriñan iri bara problème be gare a suwa to linki international ni duna su baga sera asire
a su na utu de mamadi haro kristo ru be no kanu demba jabira no président ngayri ala khabar ke kina no kristo gore be ka mo ke ngane habib sillay donc besu akbar ke khala anti problème be ga iri bare bon dukure ngara ko mo be kuri mana nira hillo hitire bani ani malire menga no so kuna ka entranga defana babu nu entranga defana commerce aga ke be ga magayri ngani ko de commerce nyana ga ni entranga defana politicien ko ga benu garni mo nu entranga defana mais ko était politique ko était commerce ko ni bureau pour défendre les intérêts des Maliens quel que soit alpha Mali aga khota maga mo aka soyo a selayo kaiti amaga o kaiti ta maga o aga ala hala sudu ko conseil droit ni mani na daga da batte na défense donc oku bureau ke ta mana ni kini donc ori mana ne leke kendi kene problème be ga gari oranta ta na hayi ora ngari do takandi ora higabe ngari hinundi sari nge bicari re nda turu mutu har karabane ke na daga non pan na daga hayi golle est ce que anyime mama ni nda ni sere suma ke gonda no ko mani ngir no sasa mais c'est résumé kay ngir visite na sasa barke karake ni me daga visite privée na daga haybane Bravo. bâtiment A et B amaduta na kama duguta keta khibane nganu kama parce que délai be ka kino ou délai parenti me o duguta no ko donc kama duguta pénalité nga saku kama a saka commerce kama préfet ngi takangi tanadi har merke me takangi parce que hiver nganari na nyuma duguta donc kina ka kunya favori donc kuna ere kenye o menu na mehamu ona meraga o yani bani gedi karama ere o maga bore ora me walni idenu me o maga bore nganendi o ganto sangedi c'est le soir da voilà bon mbalmo foli do mbaw bela jilen fo donc ne mu fo mara kana me se ya kumbaba do ka bamarangana Attends une seconde. Merci. voilà donc mbalmo mbaw bela jilen fo donc, notre Hadi Diarra, je suis le deuxième vice-président du Haut Conseil des Maliens de France, chargé de la communauté. Donc, on est au conseil comme deuxième vice-président. Au conseil, bureau Mindo, Sigikou Mumbala, on est parti politique, on est commercier, on est mouillé, Malien Mouna, Mouna, on a ouli, on a tout demain. Bureau Asigira, a bien renouvelé à chaque fois, mais on a renouvelé à masse anglais. A renouvelé Nissan, efficacité mon grand la gacha. Malais mou sans papier ou deux erreurs de santé rétention au grand expliqué en lou non fait, en tout défend. Papier te mon boulot, en be ouliambi teme. Surtout logement ko deni. Ribara ko karachuga na beba kalama. Ou ya boire en fait chugam na foka ya soro, en be donner kalama la, en be ka su. Mais ni mon fossi ça go parti politicien on bala boka politique côté défend ndem ko ton fo are kan gudo commerce fana muye abe munu bolo nabe sara nabe kalo sara duma kalo kalo lu fana boka intérêt de défendre c'est tout à fait normal bon an munu fana do an fana kan kan tege di nyoma kan ngane ke kele kan ga intérêt de défendre an na ku yodi an na kunte ka kuma nyefoni kele chama de an na ku muye sans papier ou papier be mun bolo libe mun bolo lite mun bolo an bel be nyoma fe an te fait ka ta ka ɲɔgɔn to an te fait ka malien kelen fililen to ka ta k'a to donc o bɛ kɛ cogoya min na an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ensemble mais n'an yɛrɛ kɛlɛla dɔrɔn ka fara o bɛ fara a ma quoi donc an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma dɔ bɛ a ma dɔ faamu dɔ bɛ a y'o faamu n'e ma mun faamu ni hakilina ɲuman don i b'o di dɔ in ma pour que k'a dɛmɛ pour que a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na donc ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen a ye minnu ta k'u ka a ka kumaw lase ni mun ma faamuya a b'u la faamuya n'olu fana ye ci mun sɔrɔ n'u nana u b'a fɔ an ɲɛna an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka bɔ sira fɛ cogoya min na ni kuma dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko yanni n ka na yan n bɔra ka taa yɔrɔ in lajɛ sisan ko k'u ye yɔrɔ kura min bila k'aw kan ka taa yen mɔgɔ si m'a fɔ n ye n yɛrɛ bɔra yen yan 1 heure de temps yɔrɔ ma ban yɔrɔ in ma ban a normal ye mun ye a normal tun ye de octobre in na u tun ka tila yɔrɔ la pewu ka ban ka tile di n'aw bɛ yɛlɛma cogoya min na a bɛ yɛlɛma a bɛ fɔ pour que an ka bɔ détail caman in na mun tɛmɛna k'a fɔ ko aliya ye nin kɛ ou bien maire ye nin kɛ ou bien nin kɛra yan fɛ an tɛmɛn'o bɛɛ la o parce que aw bɔra fɔ yan fɛ ka na maintenant an bɛ yɔrɔ min na sisan a kan ka positionner cogo di minnu taara minnu tora yan papier tɛ minnu bolo donc an nakun ye di de an ka ɲɔgɔn faamuya la yɔrɔ kura in ma ban mais u b'a dɔn n'u ma yɛlɛmali kɛ yanni le 25 yanni fin du mois in cɛ problème b'u sɔrɔ
problème de parce que fin bɛ kɛ pénalité bɛ bila quoi donc d'ici là u bɛ précipitation kɛ pour que u bɛ se ka o la bouger cogoya min na o la kɛ an ka ɲɔgɔn faamuya an bɛɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa cogo di an k'an jɔ an ka pression kɛ an fana k'an jɔ est ce que an kan ka taa ou bien an man ka taa an k'an jɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ou bien an k'an jɔ fɔlɔ n'a banna an bɛ taa o bɛɛ ye pression de a kɛra cogo cogo quel qu'en soit alpha mɔgɔ tɛna to yan éternellement yan tɛ tɔɔrɔ ye o yan nana transiti de la bɛɛ b'o kalama bɛɛ b'a kalama yan o de fɛn caman bɛ nin yɔrɔ in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in an tɛ mɔgɔ se ka vie kɛ nin yɔrɔ in na hali n'a a kɛra cogo cogo mais on est là pour transiter mais transiti fana n'i bɛ taa fana taa cogo ka sɔrɔ a la voilà bon anw nakun y'o de ye ka na anw bɛɛ de ye kelen ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye an de ye kelen depuis mali la fo yan an kana fara an kana kɛlɛ tant que n'an kɛlɛla dɔrɔn u bɛ s'an na sisan sisan an dontɔ filɛ da la sisan ninnu ye mun kɛ mais an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan u y'an bila ka don o kɛra union de la sinon n'an tun m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an tun fara la an tɛ don alors que an mana dɔ wɛrɛ la an nana hɛrɛ de kama an nana an bɛɛ bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma au nom du président du Haut Conseil des Maliens de France qui est Demba Diabira et au nom du le président de tous les Maliens de l'extérieur qui est Habib Silla qui actuellement il est à Bamako donc a bɛɛ bɛ affaire in kalama mais anw tɛ gouvernement ye mais aw dɔ de ye anw ye voilà aw n'aw bɛɛ de kelen aw de b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ in kɛ k'a lase gouvernement ma voilà aw de ka bureau sigilen don parce que Haut Conseil bɛ sigi association de y'a sigi an ka président ye Demba association de votera yan nɔ faransi k'a kɛ président a fana ye bureau sigi a kɛra ten donc an nana vraiment jama k'i hakɛ to an bɛ mun ɲini aw fɛ bɛɛ k'i dusu da an b'a dɔn a ka jugu bɛɛ diminen don ko tagacogo man ɲa fiyewu ko caman tiɲɛna ko kɔnɔ bɛɛ diminen don mais bɛɛ k'i dusu da an ka baara dilan ni hakili ye ni ala sɔnna a ma an bɛ solution sɔrɔ baara in na voilà jama k'i hakɛ to Adi, Dukure yani, har sere ka heti, kame munati. Akendo I groupe nju, aga suti gante ngaire. Aga ger gole belbeli, awa to ko hakalundi. Orante na munge. Parce que anga giri nandaga alle munun cakata iga bonen nokondi wallahi ni ken jamane mulla aga gana nyaga ganta mulla wallahi aga meiri no sakata kanwari arna ka tukata Allah et puis oranti munguna yaga o siri e dugurandi golle gengel franchement ko mi golle ngana antoro buru nganga honyana kibe anga maka wanyana o siri matande ham ke golle kundu oy menu golli deberinte nyani ke oy me golli deberinte ihede oy me golli deberinte uga tawu yere ko tabe ko mo hilli do tankerege horo ya garille me anta ko yere na digan kanen kini me o me ton tatele dore o ma ko de har ko mbere ken to ma o min nan ton tatele dore yere ti no ko serega to ko yere kan ngana ide kana no kunga anani no kuke ga duguta ate usuri metta kindi ke khania kama no kunan duguta ikungentere o daga ikungentere ngawro ku imme entere ngara mo siri be soit jamare ke travaux haranga ma golle angoto angana yidangi ni travaux la kenga yokube nu gan kawa haramare menyin ko landan tanu bordero anga kawa horondi anyana travaux nya ikungentere ni ina penalité ntuga oku khalle ni saboda zigana yeribe kamanyin ko lanna kere ça c'est zéro ken ni hanke nya quoi la vie avant tout la vie avant tout yelle menin chababo suga ko huno kitubenu kini me yere kundui na meta kindingere ko yera kota nti segere ko honyani yere wallahi segere ko honyani ke giri jara ke giri malle ke giri dor futa ori na menyere on tametu kasara do nunga metu wallahi wa dambe ya gallo nyen wallahi meni sababu ncigi o ga partager menin do partager ndi menindo partagendi oy menu est-ce que anka wakundu ay abada kebe su haga daga kundu lengi lemre kebe su hayere kundu o kebe wodi kayti ngama ka koy melinta maka
yugo woni kayitin damaga o kuto est-ce que kubenu kada giri ku souteni ba est-ce que kubenu kada iri ku pauvre nu souteni ba ayi abange ho hoy maganche se winyi meda non nkarti mpai nkarti se zulum paere non e ira ntilla kana ga ipe pa arate Non. ar serbe nda hasan dira lante non men to ere do koy aga giri do kille kebe malienu ngena ku gani horo ya garille munyani Non. iganta mulli ga kunu yellon kawa daga nan na nguru ku yaba ni to abada yellon kawa urnu ku yaba abankeri ketta kiti kenyai non nta kiti kenyai Non. million ere nyo kentedi Non. nanta ko million ere nyo je fais pas ngiri digambana ko ngana nyai Non. ngana lakanji kebe to anta ka to no Non. jamais de la vie komo hilli Non. ado tankerege Non. hado mare meani yere non komo ko hilli ro tan nakate ndo ko bu ngana daga Non. sere bane kebe ka to ngada yere non meti nta telere me ona me atimandi nga sebe kitinga ko nanda non onta koyelia onta meringa non onta siretana o Non. menu benu ga ta ko ger metta kini Non. konda de har sasa i hasikira nga daga karton gudan naga Non. esika nan kawa kununye abada ese kubenu ga to yere kundu abanke wa kona kada ngene hakka shuga yere kundu non kai tinya ga maka Non. bere nya ga maka Non. a kongenda ngiem palle keda Non. anga daga su amma parce qu'il entend que résilier il peut pas non il peut pas non kamara nga yorinde su aranta siri su quartier résilier Non. il peut pas le faire non aba siri su quartier nyaga maka goron to ko le munum batenga gorno le munum def non quartier nyaga diga ngebe ke kongeke Non. dura man na hante Non. kubenu kadaga odi ya menga lawo o tarin tondo wa menga lawo mo siri ori metu kedao atte ori me wajamu ya galo yani ori metu keda diga ngore nchu koni yere kundu non diga mebe ga koni yere kundu akota kenti nyemene nga sebe kitinga konanda non diga ngore gollu gore nyampe wallahi diga ngore gollu gore nyampe atte aba iri bara le munu belu ga yere kundu non aba serebane be gana to yere kundu wallahi nke wakalla da mbatenga ngakalla Non. wallahi ngakalla non nke gire gunendi ndo kuira mara ga gunendi o Non. nda ko tintele wi garda vinya ilenge wallahi ganti kuntaro no hayeke wallahi billahi ndo alla naga haramu wallahi ngatele wi garda vinga non wallahi non parce que irini jamanen choronya irino tirindi akebe goyona kwa aba kebe haino nga non santiye nyani ga hinna de berini Non. nagare mungutu nandegi warano gondi hoy menga makere hona glisa tan na gose aba contrôle général bega jamane nga Non. kari utandaga non contrôle kenga na to droit daga na su wallahi abita hilandi jowo yokunguto wadaga non ka kenya gamanya sira kutuku benu ga to ere kundu ho gadaga anyil anka ko jambanto ko gano anjambe Non. ho gadaga ko hukunganya anka ko jambanto Non. itini ke amma koni as ho gadaga anjambe beri agananyi nanche bane gananya ga jamanga taka megri wallahi ngandi la kharono iri barahin mpeti délégué iri murun na nyange Non. iri murun na nya ho hoyi iri bara non ntintanya na nyido iri bara meri batenga iri bara godo bane gode atte godo bane ga iri bara da non anda kutinda ke bere kundu kallenga no Non. nyido ke abatenga nda to murun non nda hotana murun non yo khageri aketa na harmare ma ko ke defa aba iri bara kutuberu ga to era ga binke jambara kinti sere jamba non da sere jambana horon kan nya hayngel ko aga dangi non serebe ga to ko ere ndi ko aga danti Non. ko elia yo kitenya di o nyogere ko elia raga garu na gore la gebendi arantal kana noko ka ga gorembe ga gebendi mo siri kar gorembe ga gebendi ko berni Non. aga nyikebe murunu kenni no partage o partage ntenya atte aba groupe bega yere moi je vous accompagne jusqu'à la mort non je vous accompagne jusqu'à la mort yangebe ke station bɛna minɛ jɔnniw fɛ u bɛna remplacer jɔnniw fɛ u bɛna remplacer ni u mɔdenw ye donc an bɛ min fɔ an balimaw ji bɔnnen ye a tɛ se ka tiɲɛ kosɛbɛ mais fɛɛrɛ jumɛn b'o la non an bɛ fɛɛrɛ de kɛ ji yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di kuma bɛ yan di min kɔni bɔnna o tɛ se ka tiɲɛ kosɛbɛ o kɔrɔ ye di non k'a daminɛ iri bara ka b'a daminɛ ka na bila wulada in na fɛn o fɛn kɛra
an ka ɲinɛ ko an kana ɲɔgɔn jalaki an ka ɲɔgɔn minɛ tɛgɛ fila la adamaden n'a ye ɲɔgɔn minɛ kɔnɔkulu pannen de bɛ bi fɔ ni kɔnɔ kelen wili tɛ bɔ a kalama sisan ni mɔgɔ minnu ye mankan kɛ mun y'an lase yan bi saba an farala ɲɔgɔn kɔ de ala de ko an balimakɛ y'a fɔ cogo min na o la an balima ne bɛ min fɔ aw ɲɛna bi anw nisɔndiyara sabu ka d'a kan an y'an balimaw ye u nana an ka problème lajɛ bon problème bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛna o de fɔ aw ye bi komi aw b'a dɔn ka kɔrɔ minnu dalen filɛ nin ye an tɛ maa jalaki dɛ u bɛ bɔ u bɛ bateau ta Sénégal don min na u nana jigin mɔgɔ de kan n'u kuma mɔgɔ sɔrɔ yen k'u tɛ jigin olu bolila mɔgɔ kana jigin u kan mɔgɔ bɛ yɔrɔ la don dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ jigin i kan mais n'i ko tɛ mɔgɔ tɛ jigin i kan n balimakɛ ayiwa e ɲinɛna a daminɛ kɔ anw ye farafinw de ye anw ye silamɛw de ye anw ye maliyɛnw de ye anw ni kafiriw an tɛ jogo la an tɛ danbe la an tɛ taabolo la n'a fɔra ka maa kelen na ka taa bila i ka bon kɔnɔ dumisɛn t'i kɛrɛfɛ i balima t'i don i balima yɛrɛ donnen o ye problème ye e yɛrɛ bɛ sɔn cogo di e ye balimakɛ k'i sigi k'o lajɛ hakili bɛ se ka nin da wa anw ka communauté delilen don nin na an bɛna an sigi k'a fɔ iri bara kun filɛ nin ye maa caman bɛna baro o tɛ si ye o n'i ye iri bara lajɛ a falen don jama na mais à partir de 29 i b'a sɔrɔ bɛɛ taara i ka so ɔ ti komi bɛɛ bɛ si ye o o tɛ o y'anw ka communauté de ye o y'anw taabolo ye anw mɔkɛw la ka n'an faw la ka n'an yɛrɛw la wa an bɛ sa o de kan bon ni mɔgɔ nana don aw la k'a bɛ aw bɔ aw bolo aw bɛ sɔn o cogo di ko parce que ko a b'u ka jamana kan la n'i bɛ mɔgɔw ka jamana kan a se k'i ka fɛn bɛɛ minɛ o i ka kiritiri a man k'o minɛ na i ka danbe a man k'o minɛ na mais ni mɔgɔ nana don e la k'a b'o minɛ na dun i mago sara olu delilen don min na musokɔrɔba ka t'i bila so kɔnɔ mais cɛkɔrɔba ka wulu ta ka bila kɛrɛfɛ a kɛ tan anw ma deli o la anw ye silamɛw de ye an b'a ta yɔrɔ o yɔrɔ an n'an ka communauté don donc balimaw ne bɛ min fɔ aw ye tiɲɛ yɛrɛ la nin diyara ne ye aw nanen diyara n ye ninnu diyara n ye donc kɔma bɛ yɔrɔ min na sisan dɔw kɔni taara an kɔni bɛ yan an y'u ka association an y'a tɔgɔ da ala ma kɔnɔ anw sigilen don k'an sɛmɛ ala la hasbunallahu wa ni'mal wakilu anw ka association yɛrɛ tɔgɔ ye jigi sɛmɛ ala la jigi kelen min bɛ anw na o filɛ sanfɛ ala don ale de y'an jigi ye ka aw kɛ sababu ye aw de ye sababu ye an jigi ye ala ye anw jigi tɛ maa kan dɛ walahi ala tulo bɛ n'a ɲɛ bɛ n'a a bɛ gɛrɛfɛ yan komi a baw bɛ kɛrɛfɛ cogo min na anw jigi de ye ala ye jigi wɛrɛ t'anw na ala kɔ mais diɲɛ ko o ko sababu de don a ye aw kɛ sababu ye ko bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na donc kɔma min bɛ anw bɛ yan an sigilen don k'u kɔnɔ n'u nana don min na taayɔrɔ kelen de bɛ anw na o yɔrɔ jumɛn ye yiri la dɛmɛ minnu filɛ nin ye n'u ko an tɛ t'u ka so kɔnɔ salamu fatiya e de y'i ka so jɔ i ta y'i ka so ye mais an kɔni yiri kɔni o bɛɛ ta ye an b'an ka dɛmɛ bɔ an b'an da yiri kan ni mɔgɔ min sɔrɔla ka fara an kan ayiwa o b'an dɛmɛ n'i y'a mɛn ko tiga a fara de don n'i y'a mɛn ko namasa a fara de don n'o bɔra la dɔrɔn a bɛ nɔgɔ o kɔrɔ ye di papiye tigi e de bɛ papiye da protéger mais ne ye papiye da to yen ka taa a b'i komi i y'i ka saga kalifa suruku ma mɔgɔ yɛrɛ mɛn polisiw ka so kɔnɔ n'i ye papiye da don polisiw ka so kɔnɔ o kɔrɔ tɛ anw kɔni taara n'anw minɛ o kɔrɔ t'o ye wa ɔ donc anw jigi ye ala ye anw jigi tɛ maa ye ayiwa hakɛto bɛ nin ka sɔlɔ mahamadu alors je tɔgɔ Fuseni Bagayogo je suis directeur adjoint de la Croix-Rouge dans le 92 il y a pas mal de gens ici qui me connaissent ne bɛ rue Bara fréquenter depuis 2001 je fréquente la rue Bara n bɛ rue Bara fréquenter ka da ko caman kan parce que quand je suis arrivé ici en tant qu'étudiant n ye n ka école bɛɛ kɛ rue Bara au tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ malgré ma situation d'aujourd'hui moi je suis tous les jours à rue Bara ou bien mis en nom tous les jours pour accompagner les personnes qui sont en difficulté mais ne bɛ kuma kelen min fɔ ce que je donne comme conseil à nos frères c'est que mobilisons-nous Maliens an ka problème ye notre grand problème aujourd'hui c'est que an tɛ bɔ ka taa an yɛrɛ kungo la an tɛ bɔ ka taa an yɛrɛ kungo la n'i ko mɔgɔw ma ko karisa n'an dɛmɛ ka wara faga o k'a sɔrɔ wara kunkolo b'i bolo dɛ mais ne ye wara kun minɛ k'a fɔ ko na n dɛmɛ n ka wara faga i tɛ mɔgɔ sɔrɔ dɛ
Donc, au Temina, c'est un problème qui nous concerne tous. Ni anga keledi. Papier be munu bolo. Papier te munu bolo. Nyo au foya no kunu. Mais c'est au kuma kelen ngambi. Nous, on a été élevés par des valeurs de solidarité et des valeurs d'entraide. Au Korodi, on a mon ami Katagani Nyoyedi. On mena kumamna Ribara. C'est vrai, Tchaman Kumana, papier Kuntu Bolo. Ali do Kumana, on de Dumuni Soradu. Mais Mounou Kumbe Bara, la papier Kume Mounou Bolo. Olu Dora, on Tchaman Tigikoro. Kake, on ma signé. Donc, tous ces on fait ma vie. Si nous refusons de jouer ce rôle-là, l'histoire va nous juger. Ça, l'histoire va nous juger. On a créé un mouébi. Na forako sini ou ubena anabo. Bekana. Papier be moun bolo. So be moun bolo. Bekana pour ouga donc à fort que les Maliens sont là pour aider les autres Maliens. Parce que nous manions qu'à fort ko angacha. Autant de mais nous manions qu'à fort ko on est mal organisé, on est déstructuré. Ou va faire c'est même pas la peine. Alors on pour soulever la bataille. Ou be bo ou be mangan chidron ou là c'est la bébé jense ou be aller. Donc ni kelen à la wuli le no min kama c'est pour que amume anino ni papier tambolo on n'a pas de logement. C'est vrai en djigi alaye en djigi au conseil mo on nana bi en bou fo là quand ou wolumando parce que koko ni bala figa mo soro kabla inyama moi mi fana b'a dɔn pour que o tugu se k'i ka ci lase o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ lafili damadama fana ye an sɔrɔ an ka kɛlɛ kɔnɔna la o lafili ye mun ye c'est le manque d'information. Les gens ne sont pas informés. Ça je le dis. C'est vrai an ka délégués bɛ baara min na u bɛ baara ɲɛnama ba de la parce que n'olu tɛ bi an t'an sigi yan nɔ mais il faut que les gens soient informés. Parce que ni ye mɔgɔ bila ka taa ci la ni ci kɛra a tigi ka kan ka segin ka na ci jaabi f'i ɲɛna a karisa ni ne bɔra ci la a ɲɛna o a ma ɲɛ o il faut qu'il y ait un retour. Donc an kɔni an bɛ min fɔ an bɛ min exiger minnu bɛna bila nin ko in ɲɛma a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bɛ sɛmɛ k'a la mais que cela se fasse dans la plus grande transparence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ni kuma min fɔra ni ko min kɛra an kun kan an ka mɔgɔw dalajɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye bɔ an taara an ye ɲɔgɔn ye kɛ ni kuma de fɔra ayiwa min fɔra an ɲɛna o de ye nin. Il faut que les gens soient informés parce que mun de bɛ na ni doute ye. Qu'est-ce qui provoque les doutes? Qu'est-ce qui provoque les malentendus? Parce que les gens ne sont pas informés. Si les gens sont informés à juste titre mɔgɔw doute tɛ na o. Da parce que comme il y a photo bina bɛɛ tɛ se ka da bɛɛ la ka bɛɛ bila ɲɛma mɔgɔ minnu bilala ɲɛma mɔgɔ dɔw de dar'u la k'u bila ɲɛma donc u bɛ baara min na an b'u fo o baara la nka n'u taara baara kɛ ni ci fɔr'u ɲɛna a ka kan u ka segin an ma pour que an fɛnɛ an b'an ta n'an bila de ayiwa kuma min tun bɛ ne bolo o ye nin n bɛ kuma laban min fɔ. Un mot en direction des Montreux en français s'il te plaît. Le dernier message à passer. C'est que je demande à tout le monde de vous mobiliser pour cette cause. Parce que c'est une cause qui interpelle tous les Maliens. Que tu sois sans papier ou que tu as les papiers, que tu sois mal logé, que tu sois logé ou pas, ça nous concerne tous. Nié Douaye, Arawaden Chouka, il va faut bouler d'abord en Chouka. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc mobilisons-nous et mobilisons-nous. Je vous remercie. Voilà. Bon, Kenny, il y a une carte tout près non kai. Il est voir que nous gardons Kenny le compéga. Le quoi qu'on a compé. Adi kapala mairi. Iti pawana ntabu. Aiti hadu kodene. Ita kwa tolongo tai kipante. Kangania ntuinde. Adi ameka jopa.
osunga ne ni bane ngega munana hibe kore jaman ko bare nyani so timmege ona kengara parce que so timmege na bute nya grindi so no hamu na nti so nga timmi a mo kenandi kembe parce que game ho so jama gari yere ho gabera so on timmi direnga na giri yawuru on talla nya no ta setane bre nye ni diganga be nya na yere ngera kena tinta participer na di c'est pas parce que na tintin droit tout magara mais je connais un peu c'est pas je suis en France ici donc yin daga mo wona memu yina meteringa on tabar memra donu ga daga o mi tergina dangi mo goy aganari harmaro digan kala andigan karena saya ampa wambananye anga diga ba kala kani ko na kala ko hawa mbana ko o gara diga mebe konire ro gabe konire na to mo abugo me halle ibelu ga dango ta sena kam me diga me yugo na fo kan na jeken kama adangi tunye mi ga daga na kanne be kama gas mi taki kanne kama ko hano ngara ibelu gi bata kungarni yarni di baka batenga doru gana di yarni me diga mel garu gana ko yana ti benu ga daga kutu ri hajun ta kuma e galle ni kai tundo hotana ni me hange kero ji ken Allah galle ni sir suman ta gangirni ke sar sa tan na te prebe tan na te sino bane kai dani ma amin ke ka ba hoy tampi Allah gar horan ta gandi anta kallan ma ken kita ba tonu ma me jergi ga muna ibe ko deleganu da wallahi sunga loy iri se konya de har mar me antan kulika tan to on kembe mbana ora on ko de ende i gabe ano ngari c'est pas parce que na tinga tini ba mani hoida no kembe kape mana na kana meswa ana fam kembe ti hasandere woy fu ambani ngema anya ngero sasa la sine muma babe sun tamundi garakara babe sun tamuda haju ba ngara kana nta wini do kunye 480 quelque nta na kya to na ko ko ngiri nan sasa ke kuga ke golle kunona ya ga mudu kuyi oni ga hoyni no ko ne ni entereni ça c'est vrai mi ngar mo lo to na mejer gisu o mi mari so de mewre diga me yo tepe bi ngema na konita beri ni seconda bari ara koyo ga o geringa kebedi igoro ngari mo kebe o ka beru kenya ide o ron ne ni nan ta ke condition beri anta kembe wa solution mo dono ibenu gara ha mo be ke ta sere jeregi pasagala gari family o ga bera ham o riam balle keta aga nya kunu ga ile ke ha kono o gara baka o mo ka to na me wali pasta nan da ke aga na ya ko ta makne 17 to yadi tuwabu la ko gabe ko na ga ngari yero kunna danya na kunu no ils sont pas con aussi asu makaro anna ilenti pia asuranta yana osere jimi jamba nga bakani tuwabu munga brina harsaw iganati ko tambe wajibi no bagandina awa kalle ko ta brenda no o gara ga kebe wakenda ware ya jama diga men ko teni jama na yambi ma o ma yam man kage ona ko ta ke dugo Allah ram den kama har ban se jamu ga he parce que il droit no su on est là on connaît nos droits aussi voilà pour nous jama na yambi ma du coup ben no gari gari na lo suteni boni woni noiri sienga ni be goyi ko moga kebe ko no halle ribara danken déplacement gore ona ken to kono ma o ha kebe di lenki comme soro kurmo ku be no garo minu ra gani solution mundu mi on tanya na kunu ku ha gale saso ko ya hibe mundu ni maka comme mani solution na ke to ku be no go to goyere solution be ga hibe ra go o sababu nketa solution ga kitine o le munu ku ga nyana nyangali harabe do ga déplacer ni iganta to koyro gi bandoni ni o suna yaare mundu kenye mais o ga to ni le o dossier ga so ku do diga ga so ku agrindini o mamine wuro ille ga karne digame kenta nyimine nanti anke ndi njamba ngera njamba on ta ken digami sa so ga do hibe solution nu nyamundi solution le bibe nu ra go to koyere le munu ku be nu ga yere solution ko kitani o di daga nyana nyangali harabedi tuwaro nyene yere ina hinu mundo daga ina shigo daga o imera ga nyikem piyare mga onta hakre la kage hakra to waranje jamane gi in ko la nyangoli wana saranga na boga yare na ga se ya kebe nga atu mi kenye no ma hanke igara kube no waro kage ina huwa defana kula jatin jugo ke ga diga be ko entere no ko kuma ni kesu tadi ibe ga igo atu igo onta tu nanti mulenya harini golila kay go na tarogu ko ga ma ko ga rono su ina penalty nya tawunya o ga na to ko reka tu ga ci go su mulenga na ri ina to ko bagandini me o be nu ko to ko reka ta kuni tuanu nya igari na lodema igo la kenya ni sa so ina portu ko yoga bakati ibe o kuna diga men ne ondi maka ina solution no mundu ni kinoi me o men wana konto mo mini hinu ko ko no na me o kajahi an to wora je ma ile ngankare
bon ke diga men ni ke aga no ala ka geli daru ke ka sanga sigen di dekri ada inga dual daranga ngari me sajin terenka nda tu secrétaire ke ma diga mun pa mo nda ma mbonu praji khiri na him pa mun dai iti lenki 6h yiwarni na li wona renyonya ti palasi mento kuma gaire hara kan da har ta gore mento ma yo ka qari duk ko rendin tero kenya ri laqenga e gari laqenga gasimi giriya ke mudia ti ay gasimi tay wara ere nyu dram peto ka nyana ere surari ri tin dera se manu yugo nga munna na kun ki do suro nyen anda simangana kanu ko mangana tumun ko to kan pan woni doronde na no ngana ko kama to ko gasimi da kan haramare me kalle ko tabire njano bire ko takalle tan ati ke daga risu ko nyana er prefet nga kala ke daga ko prefet nga na tiere nyu nyana re nda dukure ke nda runi biro ti dukure tanda ko prefet na tanga re ati ana harami ido prefet nga me ngari na ya er nyu ati risu ko nyana prefet awanti ke nyani o kan ta se ko kama nyu ke prefet nga da ginke kana ni kai nka la lingi ko ke ru nya wanyana re prefet kana kada trop c'est trop le mun taga jirgin anga ne wonu kanji ngure kenta tuni mun taga nga tebe suru hakrenyi yeru ndan kundo no ko ka rochi ni haga mor feb dangi teke mor septembre dangi teke le 26 septembre oro khani akamo Mary il a bien calculé son temps oro ere ara tribunal nya calculé le 26 septembre ani quand on est rentré ici je veux dire un peu en français pour que les gens puissent comprendre le maire a pu jouer son rôle il a dit les gens des Bara. Mais malgré l'incompréhension, on n'a pas pu venir à nous cette fois, on a été partagés. Mais cela n'est pas un problème. Quand Bara s'est réuni au complet ici, on a tous pris l'engagement de soutenir nos enfants. Ils sont sans papier, ils sont clandestins, qui n'ont pas d'autre espoir que nous. Et tout dernier moment, on a été convoqués parce qu'il y a le ministère de la Justice qui veut construire le ministère de la Justice ici. Il pousse le préfet pousse le maire. Bon, les maires nous ont convoqué, il a convoqué une réunion à la mairie, tous les délégués ont assisté. Bon, on a demandé au maire, les clandestins que nous avons, même si vous avez un ancien gymnase ou un entrepôt à aménager, qu'on puisse les mettre là-bas, on prendra en charge l'eau et l'électricité. Le maire dit qu'il n'a pas un endroit. Bon, on a vu les associations de Montreuil qui nous ont soutenus, qui nous demandent, vos clandestins, on peut les loger chez nous avant la trêve hivernale, 2 ou 3 personnes. Je dis ça, ce n'est pas notre coutume. Notre coutume, nous, on veut trouver un endroit. Si on peut mettre 20 personnes ou 30 personnes, ça nous gère. Mais, je peux soutenir une seule condition, il y a un parrainage. Là, je suis partant. Bon, après tout ça, le maire a pris un cabinet d'avocats. Il est là, au Saint-Henri Hoche, tous les samedis, de 10h jusqu'à 13h ou 14h. On amène les sans-papiers, ils présentent leurs documents, ils les vérifient. De 3 ans de présence jusqu'à 5 ans de présence, ils notent, ils font la demande à la préfecture. Ça, c'est le soutien du maire. Il ne faut pas être ingrat. Mais les gens qui ont été Gashimi gato soro kuntarono awanti warono kalini bane je kangi tumani nankara soron kara ba madundi minke baka je kana kara lenki metam awanti wari nyoka nyana lenki préfet ngarni ka kebe nyana adanya je lui ai dit d'appeler le préfet moi je suis là nous on va tenir notre réunion ici ce sont nos frères qui sont venus nous soutenir ici ils sont pas venus pour faire la guerre ils sont pas venus pour faire autre chose ils sont des Maliens comme nous sommes des Maliens comme eux. On devait bannir Fala. On te sait qu'à donc, Bitayo de Kokoro le Mintemena, en Kobla. Laquelle est la solution maintenant qu'on peut trouver? Parce qu'on va rentrer dans le trêve hivernal à partir du 30. Le préfet pousse, le ministère il pousse. Sinon, je n'ai jamais peur de quelqu'un et je ne mange pas mes mots devant quelqu'un non plus. Donc, moi, je suis là. Sinon, j'ai mon logement à la rue Voltaire. Mais
Est-ce que je vous ai abandonné? Non. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. S'il plaît à bon Dieu, on va mourir ensemble ici. Si il veut qu'il envoie le préfet ici, on ne serait pas sous Carnon. On a nos droits en France, on a nos devoirs. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. Parce que on a un bonya, ala k'an bɛɛ bonya. Parce que Nali, an bɛɛ nakun ye hɛrɛ kelen de. Maintenant, an ye mun faamuya kuma kɔnɔ, Maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen. Problème b'an balimaw la, n'o ye Ribarakaw ye. Problème mun bɛ yen, an denw bɛ yan n'an dɔgɔninw n'an balimaw sans papier. Dɔw yɛrɛ bɛ yan papier b'u bolo. Minnu taara, u taara. Mais u taara yɔrɔ min na yɔrɔ ma ban. Yɔrɔ ma ban. A prévu bɛ ne bolo. Yɔrɔ ma ban. Français yan nɔ i bɛ se ka taa mɔgɔ bila escalier ni fɛnw kɔnɔ, yɔrɔ travaux bɛ yɔrɔw la. I bɛ taa mɔgɔ bila dɔ bɛ bin a sen bɛ kari a bolo bɛ kari. Donc vraiment c'est quelque chose Maliyɛn bɛɛ ka wuli k'i jɔ. An bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ muru ko ye bi. K'a fɔ an m'a fɔ an tɛ taa mais yɔrɔ ma ban. Donc an bɛ mun ɲini minnu taara an an balimaw de an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Fɛn fɛn bɛ yen ni Maliyɛn de ye n'i bɛ appartement de kɔnɔ muso fara denmisɛnnin kan bɛɛ ka bɔ comme kɔnɔkulu kelen an k'an balima ninnu soutenir. Parce que hadamaden n'aw tɛ ɲɔgɔn bolo tubabu yɛrɛ tɛ kabaw la. N'i y'a mɛn tubabu an b'a kibaruya lase tubabu ma k'u k'an dɛmɛ fo an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ. An b'a ɲini an ka autorités fɛ. Kuma in n bɛ k'a fɔ a bɛ médiatiser ambassade tulo bɛ na consul yɛrɛ b'a mɛn même ministre malien de l'extérieur b'a mɛn. Le président du Haut Conseil à son nom a yɛrɛ tɔgɔ la Habib Sila a tulo bɛ na. Donc u bɛ se ka mobilisation fɛn fɛn kɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ. An balima ninnu bɛ se ka sauver cogoya min na u ka sauver kɛlɛ tɛ marifa tɛ gosili tɛ bɛɛ ka bɔ comme kɔnɔkulu kelen n'u bɛ taa yɔrɔ min na an bɛ t'u nɔfɛ donc ninnu tɛ bɔ ka k'u bila yiri kan anw ɲɛna u tɛ bɔ ka taa n'u yɔrɔ wɛrɛ la an ɲinɛ ma mun tɛmɛna an yɛrɛ dama kana fara fara donc an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faamaw tulo bɛ na lettre Haut Conseil an b'a ci u ma mais an bɛ mun ɲini délégués ni aw fana fɛ kibaruya fɛn fɛn mun bɛ a bɛ Haut Conseil saisi Haut Conseil est plus de 700 associations maliens qui est en France ici. Association mɔgɔ jate to de association mɔgɔ 700 association 700. Donc an b'a bɛɛ wele kelen kelen an b'a bɛɛ aviser k'u ka bɔ ka n'aw jɔ aw kɔfɛ n'o 700 nana ni mɔgɔ 10 ye ne hakili la tubabu tɛna se ka fɔ k'u bɛ fɛn k'an na ye dɛ donc an b'o de ɲini aw fɛ ni kibaruya bɛ yen Haut Conseil président mais ne ye vice président ye président est Demba Jabira donc a bɛ Haut Conseil la informé a ka bureau sigilen bɛ a na commission ça fait 119 personnes bureau ni commission bɛɛ lajɛlen a bɛ mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 19 donc u bɛɛ b'a ka disposition na donc tun bɛ fɛ ka nin fɔ maintenant n bɛna fɔ marakakan na 2 mots seulement n b'a mun vraiment après n ka digamen k'i ni du kuran o ɲagali len k'i mɔgɔ siri parce que kun Haut Conseil ɲɛ a ka bureau ta kun tɛ ɲɛ nali vraiment a ka bugu mɔgɔ bɛ kun don o de y'a to nanti imbikala na su sago nin bɛ na kara sere bɛ da hude tira kan o sere bɛ da ɲati lagan jingɛ sere bɛ da jingutu na kari o su numu la in bɛ kɛ na kara o su ka ne nin ka ne banne kɛ mais hisu ka di daga mɔgɔ ɲɛnɛ wuti mɔgɔ ɲɛnɛ o ma tun ta da bɛ suwat na tuuri yɛrɛ wagati ye mais o kana tele ke daga mɔgɔ kɛ na ɲɔi o kana ngari nugu bɛ ka dabari vraiment a ma ɲɛmɛ hala bon a ka na daga risque ko kama a ma ɲa parce que travaux ngano nga sere su kana daga ngo anga nyini poto ndo ho ngano haramare mi nyimera wini selanga ke menanti ka dibo ere ora ka dabar na nyama na duta na daga ndaga amo hetiki donc ora kenya na publier na ko malien sui na to mare mu ngaire wa khote ndi wa mula nu kitun to me na waru hale na ho go waru kama nu force donc sere be nu ka compondi appartement no gondi do sere be nu ka yere moy gu maga hankama nu torongi nga ambassade torongi nga conseil ntorongi kanenga ministre malien de l'extérieur parce que tele no kulate ne utorongi président de la république ni mettre awaki nyane donc oranta ku wala donc besu na ngirina sigi ono mare mugu dema iri baraga ni kebe ya sa kuntenta sere sui france iri baraga ni kebe hankama sumare ranga makeno ministre sumaya ministre ranga maraga no mugu be no gani sere sumaya sere su gadi an sumpo ko ke iri bara nge mebe ya zene ke ni komolu ngene nge bazin na iri bara nge hurun kesin to gene iri bara nge memi hadda runke raga magare na lere on dabar na bugu kenni o yime debendo kablangere nyone donc iri bara no su sumpone donc on bugu on a iri bara sauver on nous dema donc nga mulana kebe ka hodiga menga kenni ke vraiment ka no raga do branche merci beaucoup